voy a compartir con ustedes una enseñanza I'm going to teach you a teaching, muy importante very important, que la titulé that I titled, ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Who knows, oh, who knows if you have come to the throne for a moment such a time as this? Y estamos en tiempos cruciales para la iglesia. And we are in crucial times for the church. Y And es importante it is important que podamos that we estudiar can la palabra study the word para entender esos momentos en los que nos encontramos. to understand those moments in which we find ourselves. Amén. Amen? Así que Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father, in the name of Christ Jesus, te doy gracias, te bendigo y te alabo, I thank you and I bless you and I worship you porque tú eres santo, poderoso y grandioso. because you are holy and great. Tú sabes todo. You know everything. Te pedimos que nos reveles tu palabra, I ask you to reveal your word que podamos entender that we can understand los misterios the mysteries en ella in it y poder seguir tu propósito para nuestra vida. in order to follow your purpose for our life. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Ya está. Ok, muy bien. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Let's turn to 1 Peter 2:9 in our Bibles. Dice la palabra de Dios, The Word of God states, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Hay There is, por muchos años for many years, diferente creencia different beliefs de acuerdo according a si el llamado es selectivo the calling is selective, o si uno es el que acepta llegar a Dios or if one accepts to arrive to God, o si Or solamente hay un número específico que Dios ya there's solely a there's specific a number specific number that God has selected que el Señor ha seleccionado before the beginning of the world. antes del principio del mundo. And there's different theology about that. Y hay diferentes teologías referente a esto. Whether those that are doomed to be lost, Si los que son de ser perdidos, si están ya asignados a la perdición, if they're assigned to being lost, no hay nada que pase, se van a perder. there's nothing that's going to happen. They're going to be lost. Y hay otros que ya están destinados a ser ganados. And there are others that are destined to be won. Y no importa qué hagan, van a ser ganados. And it doesn't matter what they do, they will be won. Entonces hay una línea que Therefore, enseña eso There's a line that teaches this, y tiene que ver con and it has to do with una rama de la teología. a branch of theology. No quiero irme a fondo sobre esto. I No, don't want to go too deep into this. en un estudio bíblico se los enseñamos In a Bible study, we'll teach it to you, detalladamente. detailed. Pero aquí la palabra de Dios dice But here God's word says que nosotros somos una descendencia escogida. that we are a chosen people. Ya sea que hayas sido escogido de alguna forma u otra, Whether you've been chosen one way or another, has sido escogido you've been chosen
porque tú has estado because you have been dispuesto willing a seguir a Cristo. to follow Christ. Y Él And estuvo dispuesto He was willing a atraerte con lazos de amor, to attract you with loving. loving arms. Amén. Entonces, somos una descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. We are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Y eso nos gusta mucho declarar, And we like to declare this much, que nosotros somos de Cristo. that we are from Christ. Cristo vive. Christ lives. Aleluya. Hallelujah. Pero dice aquí, But it says en la here- segunda parte, In the second part, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. En otras palabras, In other words, has sido escogido you've been chosen para grandeza, for greatness, para bendición, for blessing, por medio de la gracia de through Dios. God's grace. Pero no But solamente not solely has sido escogido have you been chosen para recibir bendición, to receive blessing, sino que el propósito but the purpose dentro de esto within this es is que podamos proclamar that we can proclaim las obras maravillosas the praises of him de aquel que nos llamó. who called us. Entonces, And so therefore, nosotros siendo cristianos, we being Christians, nosotros viniendo a la we iglesia, attending church, ¿cómo es que estamos how proclamando is it that we are las proclaiming maravillas de aquel que nos llamó de las the tinieblas praises a la of- luz the admirable? praises of him who called us out of darkness into his wonderful light? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Aquellos que vienen a la iglesia, Those that attend church, pues vienen a la iglesia. attend church. Pero de esa forma no puedes proclamar las maravillas de Dios. But in this way, you cannot proclaim the praises of him. Aquí vienes a equiparte Here you come to equip yourself para ir a demostrar las maravillas allá afuera. to go and declare the praises of him. Pero no tenemos tiempo But we don't have time para declarar las maravillas to declare the praises of de him aquel que nos llamó. who called us out of darkness. O dime cómo es que las proclamas. Or tell me, how do you proclaim it? ¿Cómo estás proclamando las maravillas de Dios? How are you proclaiming the praises ¿Qué of him? ejemplos me puedes dar What examples can you give me de lo que estás haciendo of what you are doing para llevar a cabo esto? to achieve this? Estamos muy preocupados, We are very concerned, no preocupados. preoccupied. Estamos muy preocupados We are preoccupied en levantar nuestro reino. in raising our own kingdom. Pero aquí dice But it says here que Él nos llamó como descendencia escogida, sacerdocio regio, that he called us as a chosen people, a royal priesthood, nación santa. a holy nation. Nación santa quiere ser Holy nation un grupo de gente means- apartada, es lo que quiere decir nación santa. Holy nation means a group of people being separated. Apartado para poder Separated in order to demostrar a la gente demonstrate to la people maravilla de Dios. the praises of him. Pero lo que menos hacemos, But the least thing that we do, invertimos we invest
La mayoría de nuestro tiempo the majority of our time, en levantar nuestro reino y no no en levantar el reino de Dios. in raising our kingdom and not God's kingdom. Y estamos en una sociedad We are in a society que más nos empuja that pushes us towards al narcisismo, to narcissism. a lo que más me importa es What is most important to me is myself. muchos de nosotros Many of us pudiéramos traer más gente a la iglesia, could bring more people to church, pero no tenemos tiempo. but we don't have time. Muchos de nosotros Many of us pudiéramos dejar could leave, las adicciones que nos atrapan, put aside the addictions that trap us, pero nos gusta la adicción, but we like the addiction, cualquiera que sea. whatever it may be. Tiene que ver con tu reino It has to all do with your kingdom y no el reino de Dios. and not God's kingdom. Marcos 12, 29 al 31. Mark 12:29 to 31. Jesús contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. The most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. Hace unos meses di una enseñanza, compartí una enseñanza A couple of months back, I shared a teaching sobre este pasaje, about this specific de amar al prójimo como a nosotros. passage, to love your neighbor as yourself. Pero ahora quiero usarlo But now I want to use it para el tema que estamos compartiendo. for the title that we're sharing this afternoon. Fíjate bien la seriedad de Jesucristo. Watch carefully the seriousness of Jesus Christ. Porque a Jesucristo le preguntan Because they asked de Jesus, todo lo que manda Dios, of everything that God commands, ¿cuál es lo más importante? what is the most important? Y él dice, And he amen a says, Dios To love God sobre todas las cosas. above all things, Pero también but also amen a su prójimo love your neighbor como a ustedes mismos. as yourself. Y luego remata con esto. And then he reiterates with this: No hay otro mandamiento más importante que estos. There is no commandment greater than these. El año pasado Last year, yo comenté I en commented varias ocasiones on various occasions que la iglesia that the church iba a pasar por momentos difíciles este año. was going to go through difficult situations this year. La iglesia de Cristo en general. The Church of Christ in general. Y creo que viene And I think there's coming un juicio de Dios a judgment from God como no lo hemos visto a la iglesia cristiana. that we've never seen it in the Christian church before.
Dice la Biblia que The Bible de says- Dios nadie se burla. Nobody can mock God. Lo que siembras cosechas. What you sow is what you shall reap. Y la iglesia cristiana, And the Christian church, estoy hablando con la iglesia cristiana, I'm speaking to the Christian church, ha estado sembrando has been sowing su reino its kingdom y no el reino de Dios. and not God's kingdom. La iglesia cristiana The Christian church no ha seguido has not followed el mandamiento más importante the most important commandment. de todo lo que Dios manda. Of everything that God sends, No ha seguido el mandamiento más importante He has not followed the most important de amar a commandment. Dios To love God y amar a su hermano, a and su love prójimo. His neighbor. Y Dios, And God, en medio de ese juicio, in the midst of this judgment, está sacando a la luz varias cosas. is bringing to the light various things. Y lo vamos a seguir viendo. And we're going to continue to see it. Y yo, como ministro del Evangelio, And I, as minister of the gospel, tengo que ir contra la marea. I must go against the Tide. tide. Yo no puedo caer. I cannot fall. Y si caí, me tengo que arrepentir. And if I did fall, I must repent. Porque tengo que seguir enseñando la palabra de Dios. Because I must continue to teach God's word. ¿Será que Could it be that te enfades y te vayas? you become bored and you leave? Porque se te predica la verdadera palabra de Dios. Because you are taught the true word of God? ¿Será que tú eres de aquellos que dice la palabra de Dios? Could you be that you are the ones that the word of God Que says van tras las novelerías que quieren escuchar. that goes to hear the things that they want to hear Y no la palabra. and not the word? ¿O serás de aquellos que Or están dispuestos Could you be the ones that are willing a enseñar las maravillas to teach the de marvelous aquel que nos llamó deeds of the one that called de las us tinieblas a la from luz? darkness to light? Deuteronomio 10:17 al 18. Deuteronomy 10, verses 17 to 18. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole alimentos y ropa. For the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes. He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the foreigner residing among you. Give them food and clothing. Defiende la causa del huérfano, de la viuda y muestra su amor al extranjero. He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the foreigner. Yo conozco ministerios I know ministries que se enfocan that focus al huérfano, on the fatherless al sistema and the system of de los jóvenes que son dejados por los padres. the children that are left from their En parents. inglés le llaman foster home. In English, it's the foster home system. Y hay ministerios que conozco, And amigos míos, que there are se encargan ministries de eso. that I know, friends of mine, that are in charge of this. De la viuda, The widow,
No veo mucho ministerio que se encarga de la viuda. I don't see too many ministries that are in charge of the widows. El gobierno usualmente lo hace. Usually the government does it. ¿Y qué del extranjero? And what about the foreigner? Ahorita con la persecución que Right now, with the se persecution está llevando a cabo con nuestros that is coming hermanos about hispanos with our Hispanic brothers en todo el sur de California, in all of Southern California, la iglesia qué está haciendo what is the church doing para mostrarle el amor al extranjero? to demonstrate the love to the foreigner? Otros grupos andan ahí Other groups are abogando por ellos. supporting them. Grupos que defienden Groups that defend al grupo de the group of homosexuales, homosexuals, grupos liberales. liberal groups. Esos son los grupos que andan allá Those are the groups that are out there defendiendo la causa del extranjero. defending the cause of the foreigner. ¿Y la iglesia? And the church? ¿Y los líderes? And the leaders? No sé si ha sido por Los Ángeles, I don't know if you've gone to Los Angeles, pero en Los Ángeles but in Los Angeles, hay una iglesia cristiana cada cuadra, there's a Christian church in every corner, o a veces hasta 3 iglesias en la misma or cuadra. sometimes 3 churches on every block. Amigos pastores ahí en Pastor En Los friends of Ángeles. mine in Los Angeles cancelando servicios. canceling their services. Pero ¿cómo es que podemos mostrarle el amor But al how extranjero? is it that we can demonstrate the love to the foreigner? La iglesia ahorita está The church right now is en un momento crítico in a critical moment, y muchos líderes no saben qué hacer and many leaders do not know what to do. por apoyar un movimiento tan apasionados, By supporting a movement that is so passionate, y ese mismo movimiento ahora está persiguiendo a toda su gente and now that same movement is persecuting their people, y están confundidos. and they're confused. Paren la confusión, Stop the confusion. sigan la palabra. Follow the word. Me decía un pastor A pastor says to me que él no se quiere meter en la política. that he does not No, want to get involved in politics. por eso no quiere decir nada. So he doesn't want to say anything. No necesitas involucrarte en la política. You don't have to get involved in Lo que politics. necesitas es predicar la palabra de Dios. What you need to do is preach God's Y la word. palabra de Dios dice And God's word says que debemos demostrarle amor al extranjero. that we must demonstrate love to the foreigner. Para aquellos que dicen que esta nación está fundada, For those that say that this En la nation Biblia. was founded on the Bible, esta nación nunca ha estado fundada en la Biblia. this nation was never founded on the Bible. Siempre se la ha pasado persiguiendo. It's always been persecuting. Pero si tú empiezas a predicar la But palabra, if you preach the word, que es lo más importante, that is the most important. y si tú empiezas a leer la palabra de And Dios, if you begin to read God's word, te vas a dar cuenta. you will realize.
Fíjate nada más. Watch carefully. Lucas 6:31. Luke 6:31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Do to others as you would have them do to you. Lucas 6:31. Luke 6:31. Traten a los demás Do to others como quisieras que te trataran a ti. as you would have them do to you. Yo he mencionado mucho And I have en otras mentioned ocasiones a bit or sobre la much migración, on other occasions about immigration. pero ahora no es sobre migración. But now it is not about immigration. Ahora es Now is sobre nosotros, about us, los líderes, the leaders, ministros, ministers, los cristianos, Christians, los que en realidad conocemos a Dios. those in reality that Si know de God. veras estamos conectados, If we are connected, if we truly connected if si to the Holy Spirit, al Espíritu Santo, then entonces haríamos las cosas diferentes. we would do things differently. Trataríamos a otros como queremos que nos traten a We would nosotros. do to others as we would have them do to you. Éxodo 22:21 dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Exodus 22:21, do not mistreat or oppress a foreigner, for you were foreigners in Egypt. Deuteronomio 10:19, asimismo deben demostrar amor a los extranjeros, porque también ellos fueron fueron extranjeros en Egipto. Deuteronomy 10:19, and you are to love those who are foreigners, for you yourselves were foreigners in Egypt. Quiero que sepas I want you to que hay know más de 100 pasajes bíblicos that there are more than 100 biblical passages en la Biblia in the Bible que nos habla that talk to que us debemos demostrar amor, that we should demonstrate love, debemos de apoyar, we must support, debemos de mantener, we should maintain, support support al extranjero. the foreigner. Yo nada más te voy a compartir algunos de ellos. I'm going to share a few of them, O no los 100. not the 100. No aguantarías tanto. I don't think you can handle all of them. Levíticos 19:33. Leviticus Cuando algún 19:33. extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. When a foreigner resides among you in your land, do not mistreat them. Iglesias, estamos hablándole a las iglesias cristianas. Churches, we're speaking to the Christian churches. Van a la iglesia la gente, People attend church, oran, pray, declaran, they declare. ¿cómo dicen? How do they say Decree it? and declare. Lo, Tienen sus palabritas they have their words. y como parece como encantos, ¿no? Que usan Seems like spells. y que voy a recibir. I'm y going que to voy, quién sabe receive and qué, I'm going to y que, do ay, this. Dios, y te God, amo. and I love you. And Pero salen but they go out a tratar mal to treat bad al extranjero. the foreigner, mistreat the foreigner. Ilegales. Illegals. A mí me da tristeza, hermano. It saddens me, brethren. Me da mucha tristeza de la It iglesia saddens cristiana. my heart of the Christian church. Porque no tienen el corazón de Cristo. Because they do not have the heart of Christ. Alguien con el corazón de Cristo Someone with the heart of Christ
no estaría haciendo lo que está pasando ahorita. would not be doing what's happening right now. Yendo a las calles, Going to the streets, secuestrando a familias, Kidnapping separando families, familias, separating families, poniéndolas en jaulas como putting si them fueran animales, in cells like if they were animals, cages, dándoles de comer Feeding them. comida con gusanos, food with maggots. no dejan. Hay lugares donde no los dejan ir al baño, There are places that they don't- ensucian ahí. There's no restroom, and they defecate there on themselves. Y ahí los tienen por 15, 20 horas. And they have them there 15, 20 hours. Y un movimiento cristiano And a Christian movement inició todo eso. initiated all of this. Ya me vas a decir si no viene Now you're going to tell me el juicio de Dios. if the judgment of God is not Tiene coming. que venir. It has to come. Muchos de ustedes, Many of you, o algunos de or ustedes, some of you, se embabucaron también. were also Ahí andaban deceived. que ni quiero decir, I don't even want to say pero ahí anything. andaban. But there you were. Y yo creo cuando me oían hablar, decían, no, el apóstol no sabe ni lo que dice. And I think when you would hear me talk, you would say, oh, the apostle does not know what he's saying. Y mira, And look at empezó a pasar todo lo que empecé a decir yo el año pasado. everything is happening. What I had said last year is happening now. Y las iglesias calladas. And the church is quiet. ¿Qué cristianos somos? What type of Christians are we? Qué maravillas estamos enseñándole a la gente What- de aquel que nos llamó de las tinieblas. a What la luz. marvelous deeds are we showing of the one that called us out of darkness? Deuteronomio 27:19. Deuteronomy 27:19. Maldito sea quien viole los derechos del extranjero. Cursed is anyone who withholds justice from the foreigner. Yo ahí debería, no nada más traigo el micrófono acá, pero si tuviera el otro lo tiro mejor y ya me voy a mi casa porque I have my microphone, adjusted to here, la but Biblia dice, if I had my microphone in my hand, I would just drop it and say, that's it. déjame pongo los lentes para ver bien. Let me put my glasses on so I could see very well. Maldito Cursed sea is anyone quien viole los derechos del extranjero. who withholds justice from the foreigner. Y posiblemente delante de los ojos de algunas personas, And possibly in the eyes of some people, los indocumentados no tienen the derechos. undocumented do not have rights, O los hispanos no tienen or derechos. Hispanics do Porque not ellos have están rights, agarrando parejo. because they're getting them all alike. Pero delante del ser divino, But before the divine being, el Dios Todopoderoso, the all-powerful God, tenemos derechos. we have rights. Y aquí la palabra de Dios me And dice, here God's word tells me, cualquiera que viole mis derechos, anyone who curses my right, anyone who withholds justice, my rights, es maldito por Dios. is cursed by God. ¿No me crees? Léelo tú ahí en tu Biblia, por favor. Don't believe me. Read it right there in your Bible yourself. No sé si tú sepas
I don't know if you lo know tremendo que es esto. how tremendous this is. Ahorita la nación entera de Estados Unidos Right now, the entire nation of the United States tiene un liderazgo has a leadership que está violando that is violating los derechos del extranjero. the rights of the foreigners. Y porque el gobierno está violando And because the government is los violating derechos del the extranjero, rights of the foreigner, esta nación this nation está maldecida is cursed por Dios. by God. Dice la Biblia. The Bible says that. Agarran parejo. They get them all the same. ¿Qué hacemos? So what do we do? Unos dicen, es que, pues, vámonos. Some say, let's go. Vamos a dejar este país Let's leave this nation, racista. this racist country. Espérate, Wait, espérate. wait. ¿Conoces a Dios? Do you know God? ¿Tienes el Espíritu Santo dentro Do de you ti? have the Holy Spirit within you? Busca dirección de Dios. Seek God's direction. ¿Por qué es que estás aquí? Why are you Hay here? millones que no están aquí, están there- allá en nuestros países. There are millions not here, they're in their own Pero tú y countries. yo estamos aquí. But you and I are here. Por eso, For that reason, esta enseñanza this teaching se llama ¿Quién sabe? is called Who Who knows? Knows? Who knows? Si precisamente If precisely has sido llamado you have been called al trono to the throne para un momento como este. for such a time as this. Y no me queda ni una duda And I have no doubt que estamos viviendo that we are living lo que vivimos what we live porque Dios quiere because God wants usarnos to use us para un momento como este. for a moment just like this. No para que salgas corriendo. Not for you to go running away. ¿A dónde irás? Where will you go? ¿A dónde vas? Where are you going? El propósito de Dios dice God's purpose que si says, tú le sigues a Dios, if you follow God, Deuteronomio 28, 29, 30 y 31, todos esos Deuteronomy capítulos 28, 29, hablan de las 30, bendiciones y maldiciones de talk Dios. about the blessings and curses of Cuando God. tú sigues When you la follow voluntad de Dios, God's will, la bendición te sigue para donde quiera que vas y te the alcanza. blessing will follow you wherever you Cuando go. decides When you decide no seguir la voluntad de to Dios, not follow God's lo que will, te sigue y te alcanza what follows you and catches up es la maldición. is the curse. Entonces, si Therefore, estás aquí, If you are here sin seguir el propósito de Dios, and follow God's will, not following God's purpose, No. and you here, and you decide to go back to your y country, decides ir a tu país, not following the purpose of God either, no siguiendo el propósito de Dios the tampoco, curse will follow you there. la maldición te seguirá Wherever allí, you go, donde sea que When vayas. you're not with God, Cuando no estás you are con Dios, against God. estás contra Dios. and wherever you go, Y donde sea que vayas, curse will follow you. maldición sigue. But if you follow God's word, Pero si sigue la palabra de if you Dios, follow God's purpose for your si life, sigues el propósito de Dios para tu blessing vida, will follow you la bendición te seguirá wherever you go. donde sea que estés. And if God's purpose for you is to stay here, Y si el propósito de Dios es que estés aquí, this is where you gotta be. aquí es donde debes estar. And you must, Y, you y must deberías share the word. compartir la palabra.
Share the gospel. Compartir el evangelio. Tanta gente que puede ser salva. So many people that can be saved. Ay, ay, ay. Oh my goodness. Quisiera que el Señor I wish that Me the ayudara. Lord would help me a dar este mensaje. to give this message. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Fíjate bien, Watch carefully. gente que no conoce de Dios People that do not know about God está siendo perseguida, are being persecuted. los sacan de sus casas, They get them out of their los homes. golpean, They beat them. separan a sus hijos. They separate their children. Y cuando ellos prenden la tele And when they turn on the television y ven quién está haciendo eso, and they see who's doing this, ven a los ministros cristianos they look at the Christian ministers orando por el presidente. praying for the president. Ese no es el Dios que yo sigo. That is not the God that I follow. El Dios de la Biblia The God of the Bible dice ahí says here que ama al extranjero, that loves the foreigner, que le da de comer y le da ropa al extranjero. that he feeds and he clothes them. El Dios de la Biblia dice The God of the Bible que says seas bueno con el extranjero, that we should be good porque to the tú foreigner fuiste extranjero. because you were a Y foreigner. la mayoría de los que viven aquí en Estados And the Unidos majority that those that live in United States vienen de otro lado, no come de aquí. from other places other than Sus here. ancestros vienen de otro lado, no de aquí. Their ancestors come from somewhere else. Este país This es country fundado de extranjeros. Is founded on foreigners. Se me está acabando el tiempo. My time is almost up. Este es un mensaje, This hermano, is a message, brethren, para la iglesia. for the church. Gálatas 5:14. Galatians 5:14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbor as yourself. Cuando yo veo a When I see la persona que dirige The person el that- Departamento de Estado, de Inmigración, that directs the Department o of incluso State el or presidente de Immigration este país, or the president of the y country todos ellos que están haciendo toda esa persecución, or all of them that are part of the persecution, si ellos pudieran if they could separarse de sus hijos separate from their children y que se metieran en una jaula and put themselves in a cage sin baño, without taking a shower, defecándose ahí, defecating on y themselves, comer and eating comida con gusanos, food with maggots, dirías tú, bueno, pues you would say si desean lo que desean para ellos, they desire for others what they desire for themselves. pero no lo harían. But they wouldn't do that. Ellos viven muy bien. They all live very well. Yo estoy muy dolido, hermano, I'm very hurt, brethren, muy dolido, y he estado Very dolido hurt. por mucho tiempo. and I've been hurt for quite some time. Ahora están viendo la forma de cómo quitarnos también la naturalización. Now they're finding ways to remove the naturalization. No sé si vean mi video I don't know if you see my quieran video. quitarme mi naturalización. That they want to take away my naturalization. Pues que hagan lo que hagan. Do what they may. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. I have to preach God's word. Dios me ministraba God ministered to me
y me ponía el libro de Esther, And he gave me the book of Esther. y que Esther And that Esther es una representación is a representation de la iglesia en esta época. of this church in this time. Esther 3, Esther 3, 8 al 11. verses 8 to 11. Entonces Amán dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y separado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino, y su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, imita a su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 10,000 talentos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba de su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente del Agar y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, dijo el rey Amán, y haz con ese templo, con ese pueblo lo que mejor te parezca. Then Haman said to King Xerxes, there is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom who keep themselves separate. Their customs are different from those of the older people, and they do not obey the king's law. It is not in the king's best interest to tolerate them. If it pleases the king, let a decree be issued to them and destroy them. I will give them 10,000 talents of silver to the king's administrators for the royal treasury. So the king took his signet ring from his finger and gave it to Haman, son of Hamadash, the Agite, the enemy of the Jews. Keep the money, the king said to Haman, and do with the people as you please. Fíjate bien, Watch carefully. este Amán This Haman representa ese represents espíritu narcisista que está en el gobierno en este momento. that spirit of narcissism that's in Y the ese government, espíritu racista que hay en el gobierno, the racist spirit that's in the government, que está moviendo that is moving al gobierno. the government. Apágale ahí el teléfono, no, por favor. Turn my phone off, please. No, está acá. Gracias. Thank you. Tenemos que We need entender esto, fíjate. to understand this. Es un espíritu It is a que spirit está moviendo that is moving a muchas personas many people a estar en contra to be against del pueblo hispano. the Hispanic people. Tanto que So much so, están haciendo centros de detención, they're creating detention centers, nombrándolos de formas naming them in ways que ni quiero decir. that I don't even want to mention. Pero si no te sabes la historia de Esther, But if you do not know the story of Esther, Esther llegó a ser reina, Esther became queen, y cuando su primo se dio cuenta de lo que estaba pasando, and when her cousin realized what was occurring, le mandó a decir algo, he sent a word to her que ella intercediera that she would intercede por el pueblo, for the people, porque había un plan because there was a plan para aniquilar al pueblo, to annihilate the people, su pueblo. her people. Entonces, So therefore, fíjate bien, Pastor Susi, watch carefully, Pastor Susie. hay ministros There are ministers, cristianos Christian ministers, supuestamente muy cerca del supposedly gobierno very close to the government en este momento. in this moment. Y hay muchos líderes cristianos And there are many Christian leaders que pueden tener la voz that can have the voice para traer la verdadera palabra, to bring the true word, el verdadero amor de Dios en esta the true nación. love of God to this nation. Y es tiempo de que sepan And it is time for que them to tienen que know hacer algo al respecto. that they must do something in regards to this. Esther 4:13 dice, Esther 4:13 says, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey
serás la única que se escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia, la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? He sent back this answer: Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this? Si nosotros no decimos nada, If we don't say como anything líderes cristianos, as Christian o leaders como hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en or as Cristo, brothers and sisters in si nos Christ, mantenemos callados, if we remain si silent, no declaramos la verdadera palabra de Dios, if we don't declare the true el word of amor God, de Dios, the love of God, no esas cosas que dicen, not the things that they say, sino el verdadero amor de Dios. but the true love of God, No creas, don't think, como dice aquí la palabra de as Dios, God's word says, que a ti no te va a caer that it won't fall la upon you, persecución. the persecution. De alguna u otra forma One way or another, te va a caer. it will fall on us. Tenemos que hacer algo. We must do Tenemos que something. envolvernos. We must be Tenemos involved. que hablar la palabra de Dios. We must share God's word. Los cristianos Christians hablaban mucho del aborto. talked a lot about abortion 2 años. 2 years ago. Ahora hablen del Speak extranjero. about the foreigner. Compartan la palabra de Dios Share God's sobre el word extranjero. about the foreigner. Dice la palabra de Dios. The word of God shares, Porque no states, creas because don't think, que si y tú no lo haces, if you don't do it, de otro lado vendrá personas que sí lo van a hacer. other people will do it, Y nosotros nos vamos a salvar. and we won't be saved from it. Pero a ti But you, te va a perseguir la maldición. the curse will follow you. Porque dice aquí la palabra de Dios Because here God's word says, que es maldito the cursed el que va contra el extranjero. that goes against the foreigner. Déjatelo. ¿Dónde está Let me go back and el que maltrata al extranjero? that mistreats the foreigner. Hermanos, Brethren, es tiempo de orar. it is time to pray. Porque me preguntan qué Because podemos hacer. they ask me, well, what can we Debemos de do? ayunar y orar. We should fast and pray. Esther lo hizo, Esther did this, pero se decidió but she decided hacer algo al respecto. to do something in regards to that. Pide al Espíritu de Dios Ask the que Spirit te of God dirija qué es lo que tengo que hacer. to direct you what you should do. A lo mejor se requieren finanzas, Perhaps we need a lo mejor se finances, requiere tu tiempo, perhaps your time, a lo mejor se requiere perhaps más oración y more ayuno, prayer and fasting, aprender un poquito más sobre las leyes, learn more about the laws, aprender ir a ayudar a la gente con información de Go lo que and cómo se help tienen que preparar. people with information how to prepare themselves. Algo tenemos que hacer. We must do something. Algo tenemos que hacer. We must do something. Tenemos que hacer algo al respecto, hermanos. We must do something in regards to this. Pero sí, But yes, estar en contra be del against racismo, hermanos. racism, brethren, De ser elitistas. to being selective. Vamos a orar, hermanos. We're gonna y pray, vamos brethren. a cantar un canto. And we're going to sing a song.
Yo sé que es un mensaje diferente, I know that this is a different message, pero es un mensaje para este tiempo, hermanos. but it is a message for this time. Es un mensaje para este tiempo. It's a message for this time. Tú te has estado ocupando en tus cosas, You've been occupying yourself with your own things. bien. That's all right. pero es tiempo But it's time de ver el rostro de Dios to see God's face y ser dirigidos por el Espíritu Santo. and be directed by the Holy Spirit.